हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एडु मैथ यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत पिलाने तृतीय श्रेणी गणित कार्य पुस्तिका प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिवस कार्य को आम चैनल रे आलोचना करुँच तुम ता पूर्व देखी ना ताले चैनल रे सर्च कर तुम वीडियो को देखिपर। आज पिलाने आज आम आलोचना करवा सप्ताह 25 दिवस 1 और 2 कार्य को ताले देखि नियो तुम प्रश्न कौन अच्छी देखिया पर वीडियो निश्चित भाव में प्रश्नर उत्तर तुमको सहज लगे। देख पे मैंने ये हूँ सप्ताह 25 दिवस 1 नंबर अच्छी कैलेंडर देखी तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। देखा जनवरी 2022 मसीहा जनवरी मासर कैलेंडर दि जाइए। देख कौन अच्छी रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तेनाली आम 7 बार दिखाई एवं कौ बार रे कौ तारीख पड़ा कौ तारीख रे कौ बार पड़ा ये आमर दि जाइए। तेणु कैलेंडर को देखी आम तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा। देख यही मसरे केते दिन अच्छी ये मसरे केते दिन अच्छी देखिल ये मसरे 31 दिन अच्छी तेणु उत्तर है आमर 31 दिन है। यही मसरे 31 दिन अच्छी क्यों क्यों तारीख रे रविवार पड़ुछि तेणु रविवार कौ को तारीख पड़ी देख 2 9 16 23 30 तेणु यही जो बार गुड़िक एगुड़ा सब है रविवार ताले कौ तारीख 2 9 16 23 और 30 तारीख रे रविवार पड़ुछि। ग एही मासरे केतोटी बुधवार अच्छी देख ये बुधवार रे ये तला केतोटी अच्छी 1 2 3 4 तेणु यही मासरे 4टी बुधवार अच्छी तेणु उत्तर खाली मुझे लिखि दूची 4टी तुम पूरा वाक्य लिख जे यही मासरे 4टी बुधवार अच्छी। घ यही मासरे केतोटी शनिवार अच्छी ताले शनिवार को आम देखा 1 2 3 4 5 समुदाय 5टी शनिवार अच्छी तेणु आम लिखा यही मासरे 5टी शनिवार अच्छी। तापर यही मासर प्रथम रविवार 2 तारीख हेले तृतीय रविवार क्यों तारीख हम प्रथम रविवार देख ये 2 तारीख तापर से कौन तृतीय रविवार ये द्वितीय रविवार ये तृतीय रविवार तेणु तृतीय रविवार के तारीख हम तेणु तृतीय रविवार 16 तारीख क्यों जगार आम लिखा 16 तेणु तृतीय रविवार 16 तारीख हम। च यही मासर द्वितीय गुरुवार जो तारीख हेब तार 4 दिन पर क्यों बार पड़ो यही मासर द्वितीय गुरुवार जो तारीख हेब द्वितीय गुरुवार देखा कौटा अच्छी जे द्वितीय गुरुवार हूँ ये प्रथम गुरुवार ये द्वितीय गुरुवार 13 से कौन तार 4 दिन पर कहले 1 2 3 4 तेणु 4 दिन पर क्यों बार हम तेणु 1 2 3 4 दिन पर केते मंगलवार हम आम लिखा क्यों बार हम तेणु आम लिखा मंगलवार। 6 यही मासर शेष तारीखर 7 दिन पूर्वर दिनटी केते दिन हम शेष तारीख है 31 तार 7 दिन पूर्व कहला मैंने किए हम 1 2 3 4 5 6 7 तेना 24 तारीख तेणु पूर्वर दिनटी केते तारीख हम ये केते जगार आम लिखा केते 24 तारीख हम। ताहले तापर तुम कौन अच्छे देख लहीपरी तुम्हें आउ 3टी प्रश्न निज मनरू प्रस्तुत कर। ताल देख ये 1 नंबर आम 3टी प्रश्न तैयारी करवा जे एही मासर चतुर्थ गुरुवार केते तारीख रे पड़ीछि केते तारीख रे पड़ीछि आम एमती करि परिबा। एही मासरे केतोटी शनिवार अच्छी एही मासरे ना शनिवार तो आमर प्रश्न आगुरी थिला एही मासरे केतोटी सोमवार अच्छी केतोटी सोमवार अच्छी। आउ गोटे प्रश्न से भाया लिखा एही मासर 30 तारीख
କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ିଛି? କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ିଛି? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସପ୍ତାହ 25ର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରଟି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ଇଏ ସପ୍ତାହ 25 ଦିବସ 2। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ମାସ କେତେ ଦିନ ରହେ? 11 ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଇଏ ହେଉଛି 31 ଦିନ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ 11 ଟାଣିବା। ଏଠି 31 ଦିନ ଆଉ 30 ଦିନରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 31 ଦିନ। ନଭେମ୍ବର ଇଏ ହେଲା 30 ଦିନ। ତାପରେ ଏଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଲା 30 ଦିନ। ଅକ୍ଟୋବର ଦେଇଛି 31 ଦିନ। ନଭେମ୍ବର ହେଲା 30 ଦିନ ହେଲା। ତାପରେ ଜୁନ୍ ହେଉଛି 30 ଦିନ। ଜୁଲାଇ ହେଉଛି 31 ଦିନ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 31 ଦିନ। ତେଣୁ କେଉଁ ମାସ କେତେ ଦିନ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 11 ଟାଣି ଦେବା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି କେଉଁ ମସିହାର? ତେଣୁ ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଆମର ରହିଛି ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖିନେ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି କେଉଁ ମସିହାର? ଦେଖ ଏଠି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ମସିହାର? 2020। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ 2020 ମସିହାର। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି କେଉଁ ମାସର? କେଉଁ ମାସ ଉପରେ ଅଛି? କେଉଁ ମାସ? ଜାନୁଆରୀ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର। ତାପରେ ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ବାରର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ବାର 1 ତାରିଖ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ିଛି? ବୁଧବାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାରର ନାମ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ବୁଧବାର। ଏହି ମାସର ଶେଷ ବାରର ନାମ କ'ଣ? ଶେଷ ବାର ହେଲା ଆମର 31 ଦେଖ ତାରିଖ। ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ଶେଷ ବାରର ନାମ ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର। ଏହି ମାସରେ କେତୋଟି ଶନିବାର ଅଛି? ଶନିବାର କେତୋଟି ଅଛି ଗଣିବା। 1 2 3 4। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ 4ଟି ଶନିବାର ଅଛି। 4ଟି ଶନିବାର। ଏହି ମାସରେ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଅଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଦେଖ ଇଏ ତ ଆମର ଅଧା ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ 1। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଛି ଦେଖ 2। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଛି 3। ତେଣୁ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ? 3ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ସପ୍ତାହ 25ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଡୁମ୍ୟାଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ତାହେଲେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ।